बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा की नज़रें कतर पर लगी हुई हैं, जहाँ पर तमाम मुस्लिम सरबराहान इस वक्त शरीक है इस इजलास में, जो कि समिट वहाँ पे हो रही है और इसमें अहम फ़ैसले कहा जा रहा है कि करने हैं। इसमें अब इस्लामिक टास्क फ़ोर्स की बात हो रही है, नेटो की तरह का एक इदारा या इज्तमाही रिस्पॉन्स देने की जो अफवाज हैं उसके हवाले से भी बात हो रही है। इसी तरह से दीगर जो तजावीज़ हैं इज़राइल के ख़िलाफ़ उसके हवाले से भी बात हो रही है। तो होना क्या है, अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि इज़राइल जंगी जराइम में ज़िम्मेदार है और उसका बिल्कुल मुहासबा होना चाहिए। इसी तरह से जो दीगर ममालिक है जिसमें ईरान है, कतर खुद है, सऊदी अरब है, इन तमाम ममालिक ने इस बात के ऊपर ज़ोर दिया है कि तमाम जो इस वक्त इज़राइल के जराइम हैं उसके ऊपर उसका एहतसाब ज़रूरी है। होगा क्या लगता है कि कोई ऐसी नेटो की तरह की फ़ोर्स बन सकेगी? क्या वाकई कतर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा? क्या मुस्लिम उम्मा रिस्पॉन्ड करेगी? क्या इज़राइल रुकेगा? इज़राइल के अज़ाइम क्या हैं? इज़राइल के आज भी नेतन्याहू पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, क्यों बार बार कर रहे हैं? ये सारे मामलात इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब है उसके हवाले से बात करेंगे और अली अमीन गंडापुर साहब आज मिलने के लिए गए थे इमरान खान साहब से, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद आप मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जो कि कतर के अंदर जो ये इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस चल रही है, जो गैर मामूली इजलास है, इसके ऊपर बात करेंगे और प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी हमारे साथ मेहमान होंगे। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी आसमा साहब, और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बस जानना ये चाह रहे हैं कि ये जो इजलास है, क्या ये निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होगा या वाकई इसका कुछ आउटकम निकलेगा जो कि इजराइल को एक जवाबी रद्द-ए-अमल की सूरत में हो सकता है? पहले तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़ा सही मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पाकिस्तान ने बड़ा अहम मुस्लिम मुल्क है और एक लीडरशिप रोल अदा कर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या कल दोहा में जो स्पीच की है हमारे वज़ीर ख़ारजा डार साहब ने भी बड़ी दबंग स्पीच थी। दोनों तकरीरें बड़ी ज़बरदस्त थीं और बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार किया और ये भी कहा कि जनाब ये स्टेटस को नहीं चलेगा और हमें कुछ इक़दामात करने पड़ेंगे। लेकिन मजमूई तौर पर मुझे नज़र आ रहा है कि एक तो जो हुक्मरान हैं या जो लोग नुमाइंदे हैं हुकूमतों के, वो तो एक तो मुत्तफ़िक नहीं है इस मौक़िफ़ पर, और दूसरा अभी तक मुझे वो हिम्मत, वो जज्बा, वो जोश नज़र नहीं आया कि वो एक सही लाए अमल इख्तियार कर सकें जिसमें कोई कॉन्क्रीट एक्शन हो जाए कि हम कोई एक्शन लेंगे। और जिन्होंने ताल्लुकात बनाए हैं इज़राइल के साथ या जिन्होंने अमेरिका को $2 खरब दिए, एक किस्म की रिश्वत ही समझ लेना वो डॉलर जो थी है कि उसकी वजह से अमेरिका उनको प्रोटेक्शन देगा, वो भी नहीं हुआ। और फिर एक नाम निहाद इस्लामिक फ़ोर्स भी कायम की गई है जिसमें हमारे साबिक वज़ीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसके हेड भी हैं। तो ऑप्शंस तो बड़े हैं, ऑप्शंस बहुत हैं। मतलब मैंने प्रपोज किया है कि पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया 3 बड़े मुसलमान मुल्क हैं, इनकी स्ट्रॉन्ग नेवी है, एक ह्यूमैनिटेरियन फ्लोटिला तैयार करें जिसमें अद्वियात हों, खुराक हों और गाजा का ब्लॉकेड ख़त्म करें, और वो तीनों मिल के कर सकते हैं। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का करारदाद साथ मंगवा लें ताकि एक कानूनी कवर भी मिल जाए। सो ऐसे कई इक़दाम हो सकते हैं जो हम किए जा सकते हैं। इजराइल को ऐसा हवा बनाया हुआ है कि इजराइल पता नहीं क्या कर लेगा। इजराइल ने मार खाई है ईरान से अभी हाल ही में जंग में, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से मार खाई है हाल ही है जो चपकलिश हुई है। तो इस साइज वो एक दहशत या खौफ तारी है। खौफ का खात्मा बहुत जरूरी है इस वक्त मुसलमान। लेकिन मुशाहिद साहब, जैसे आपने फरमाया खौफ का खात्मा हो जाए और हिम्मत हो जाए, हाँ, ये जैसे आप कह रहे थे, इसमें जाहिर है कि कोई आसान काम नहीं होगा कि उसके ऊपर कतर जो है वो जवाबी रद्द-ए-अमल दे, और अगर देगा तो किस तरह का रद्द-ए-अमल दे सकता है। आप देखें कि इस वक्त जो मिस्र के सदर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आप इनका रास्ता रोकें, टर्की भी ये कह रहा है, पाकिस्तान भी ये कह रहा है। लेकिन असल बात यही है कि क्या नेटो जैसी कोई फोर्स बन सकती है? और आपने कहा एक इस्लामिक फोर्स तो पहले से मौजूद है, उसका क्या किरदार होगा? कितना डिसाइसिव होगा इस मामले के ऊपर बात करना इस इजलास के अंदर? एक चीज आसमा साहब अभी वेरी क्लियर कि ये एक तारीखी मौका है। मैं तो कहना है, मैंने ये भी कहा है आज कि ये नाउ और नेवर है। कई मौके आते हैं जब आपने तारीख का रुख तब्दील कर देते हैं।
ایک ریڈ لائن کراس ہو گئی. قطر ایک پرامن ملک ہے, امریکہ کا دوست ہے, امریکہ کا نان نیٹو ایلائی ہے, اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی, اور بلکہ ان کا جو دارالخلافہ ہے دوحہ, وہاں موساد اور سی آئی اے اور عرب انٹیلیجنس تو حماس سے مذاکرات کرتے رہے ہیں. تو اس پر جا کے حملہ کرنا, ایک ریڈ لائن اسرائیل نے کراس کر لی ہے, اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کوئی پرواہ نہیں کی, تو اور امریکہ کی آشیرواد کے ساتھ کی ہے. تو اگر اب بھی خاموشی ہو, اور اب بھی جیسے بقول آپ کے گفتن نشستن برخاستن ہو, تو پھر تو ایک شرم کا مقام ہے نا. پھر تو کیا رہ جائے گا آپ کے پاس؟ اما یا او آئی سی لوگ مذاق اڑائیں گے آپ کا, آپ کے اپنے لوگ کہیں گے کہ یار آپ نے تو جان ہی نہیں ہے. اور جو یاد رکھیں ہیں, یہ لا آف دا جنگل ہے اس وقت, جو ڈر گیا وہ مر گیا. اگر آپ سٹینڈ نہیں لیتے, جیسے ہم نے لیا, ہندوستان نے جارحیت کی, ہم نے ٹکا کے جواب دیا. اسرائیل نے جارحیت کی ایران کے خلاف, انہوں نے ٹکا کے جواب دیا, اور وہ بھاگے گئے دونوں, ہندوستان اور اسرائیل, ٹرمپ کے پاس کہ سیز فائر کراؤ. تو اگر یہ لوگ اسی کی تنخواہ پر کام کریں گے, ہاتھ ملتے رہیں گے کہ صاحب بہادر ناراض نہ ہو جائے, یعنی کہ امریکہ بہادر یا اسرائیل, تو پھر ہر ایک کی باری آئے گی. یاد رکھیں, قطر آج ہے, کل کسی اور خلیجی ملک کی بھی باری آ سکتی ہے, اور ہر ایک کو مار بھی پڑے گی اور بیزتی بھی کرائیں گے یہ. اور مشاہد صاحب, جیسے ایران کا سٹانس ہے, پاکستان کا, ٹرکی کا, تینوں کا بڑا کلیئر ہے. سعودی عرب بھی اب کہیں, انڈونیشیا بھی ہے, ملیشیا بھی ہے, ایگزیکٹلی, اور سعودی عربیہ کا بھی ٹھیک ہے, اور انڈونیشیا ملیشیا بھی ہے. تو پاکستان کیا کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ نے کہا نا شروع میں کہ پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے. ظاہر ہے کہ ہم ایک ہی مسلم ملک ہے جو نیوکلیئر سٹیٹ ہے. ہم نے ڈرونز کا بھی مقابلہ کیا, جو ہارو بہت ہی جدید ڈرونز تھے جو اسرائیل کے ہندوستان نے استعمال کیے, ہم نے مار گرائے. پاکستان کس قسم کی ہیلپ جو ہے وہ دینے کو تیار ہو سکتا ہے اس وقت؟ لیکن جی, جو ہارپ میزائل کی ڈرون کی بات کی, وہ اسرائیلی ڈرونز ہیں, اور اسرائیلی خود آپریٹ کر رہے تھے اس کو. انڈیا میں اسرائیلی خود آپریٹ کر رہے تھے براہ راست. تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا بھی ہم نے کچھ 100 کے قریب تو گرا دیے ان کے, اور وہ دے آر ورتھ $10 million ایچ. تو اس میں بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف بھی موجود ہیں, فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب بھی, اور ایک سٹرونگ ڈیلیگیشن ہے. میرے خیال میں جو سٹیج کل سیٹ کر دی تھی ڈار صاحب نے, غالباً وہ واحد تقریر تھی فارن منسٹر کی کسی کی, باقی تو چیئرمین کو چیئرمین تھے. اور جو میری رپورٹ ہے کہ اس میں جس طرح انہوں نے سٹرونگ باتیں کی, کچھ لوگ گھبرایا بھی گئے, اور کچھ اور مسلم ممالک کی پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں. تو پاکستان نے جو کرنا تھا وہ کر دیا, ہم نے موقف بھی اختیار کر دیا, ہم نے لائے عمل بھی دے لیا, ہم نے ایک لیڈرشپ رول ادا کیا ہے. اب 57 ملک ہیں آسمہ صاحبہ, وی آر ون آف دا 57, ظاہر ہے ون آف دا ویری امپورٹنٹ کنٹریز. تو ہم جتنا زور لگا سکتے ہیں ہم نے کر دیا. اب باقی بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں, کم سے کم بولیں بھی اور ہمت کا مظاہرہ کریں. تو یہ ٹیسٹ کیس ہے مسلمان لیڈرشپ کا, اور اگر وہ فیل ہو گئے تو پھر یہ آپ دیکھیں کہ اس میں جتنا بھی وہ بھرم بنا ہوا ہے مسلم امہ کا, یا سارا کچھ جو ہے او آئی سی کا, مثلا ایک کام یہ کر سکتے ہیں, میں جنگ کی بات نہیں کر رہا, جو $2 ٹریلین انہوں نے کہا ہے ہم ٹرمپ کو دیتے ہیں, ان ملکوں نے, یاد ہے ٹرمپ 3 مہینے پہلے گیا تھا ادھر. آپ کہیں کہ یہ پیسہ ہم ہولڈ رکھتے ہیں جب تک امریکہ باور نہیں کراتا اسرائیل کو کہ اسرائیل پالیسی فلسطین کا قتل عام ختم کرے اور جارحیت مسلمان ممالک کے خلاف ختم کرے. as simple as that. this money will be on hold. ایک پیسہ نہیں جائے گا, اور نکل جائیں گی ان کی. جی کیا کر لے گا ٹرمپ, کیا کر لے گا امریکہ, کچھ نہیں. لیکن ایسا ہوتا آپ کو دکھائی دیتا ہے, اگر یو اے ای ساتھ ہو, سعودی عرب ہو اور قطر ہمت کرے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے؟ پھر آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی پاکستان کے حوالے سے, نیتن یاہو, آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک براہ راست حملہ تھا اسرائیل کا پاکستان کے اوپر, یہ جو ڈرونز تھے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے آئندہ پاکستان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ اور خاص کر کے نیتن یاہو بار بار پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں. آج بھی جو انہوں نے گفتگو کی مارکو روبیو سے, انہوں نے کہا جی کہ جو دوسرے سرزمین استعمال ہو رہی ہے, جیسے پاکستان استعمال ہوا افغانستان دہشت گردوں کے لیے, تو ہم اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. وہ کیوں بار بار پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں؟ خیر وہ پاکستان کا تو حفظ مقدم کر رہا ہے, جو دہشت گردی کی بات کرتا ہے. یہ سارے اسامہ بن لادن اور ڈاکٹر ایمان الظواہری اور القاعدہ, یہ تو امریکہ پالیسی کی پیداوار ہے نا جی, انہوں نے خود استعمال کیا تھا. اور القاعدہ کی باقیات تو اب حکومت کر رہی ہے سیریا میں, اور کل خود جا کے طالبان کو ملے ہیں, جا کے امریکن ڈیلیگیشن ایڈم بولر اور ظالم خلیل زاد.
تو یہ تو ڈبل سٹینڈرڈز کی بات ہے. باقی اسرائیل ایک بلی ہے, ان کی جرت نہیں ہے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے, کیونکہ جو اسرائیل کا جو انداتا ہے, جو گاڈ فادر ہے انڈیا, اس کو ہم نے پھینٹی لگائی ہے, اس کو ہم نے شکست دی ہے. تو اسرائیل تو خیر وہ بلی ہے, وہ ان کمزور ممالک پر کرے گا جو کر رہا ہے, اور ان پر ہی گیا. پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں اسرائیل سے, ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ اینڈ وی نو ہاؤ ٹو ڈیفینڈ آور سیلفز, کیونکہ ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے, ہمت بھی ہے, قوت بھی ہے اور نیت بھی ہے کہ کوئی بھی ملک ہو اس کو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے اگر اس نے کوئی جارحیت کی. تو ہمارا ایشو نہیں ہے, وہ پروپیگنڈا کے لیے استعمال کر رہا ہے وہ چیز, کیونکہ پاکستان کی ایک آواز ہے جو انٹرنیشنلی سنی جا رہی ہے اس ایشو پر. سب سے اسٹرانگسٹ مضبوط آواز پاکستان کی ہے. یو این سیکیورٹی کونسل میں پاکستان بولا, ایران کے ایشو پر پاکستان بولا, یہ دہشت گردی کے اسرائیل کے ایشو پر پاکستان نے آواز اٹھائی. کل ڈار صاحب نے زبردست ٹکری کی, تو صرف ایون بولنے کی ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ بول کیوں رہے ہیں ہمارے خلاف, اور تو کوئی بول نہیں رہا اتنا اسٹرانگلی اتنا ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ ان کو تکلیف ہے, تو وہ ٹھیک ہے, اس کو ہم ہینڈل کر لیتے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. ہمیں کوئی خطرہ نہیں, وی کین ہینڈل دیٹ. جی بہت شکریہ مشاہد صاحب. انشاءاللہ کسی اور وقت مزید گفتگو آپ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو کہ وفاقی وزیر مملکت ہیں برائے قانون اور انصاف, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں مہربانو قریشی صاحبہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی قاسم گیلانی صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں ملتان سے, جنوبی پنجاب کی آواز بھی ہیں, دونوں مہربانوں بھی وہاں سے تعلق ہے, تو بات کریں گے ان سے بھی کچھ سیلاب کے حوالے سے بھی اور باقی جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی. پہلے تو میں علی قاسم گیلانی صاحب آپ کے پاس آتی ہوں. اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملتان جو ہے وہ اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جانا چاہیے؟ کیا جنوبی پنجاب میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے؟ میں نے آپ ہی کا ٹویٹ دیکھا اور ظاہر ہے کہ دل دہل رہا ہے کہ جو صورتحال وہاں پہ ہے, تو کیا ایک انسانی المیہ وہاں جنم لے چکا ہے؟ بہت شکریہ اسما. میں پچھلے کئی دنوں سے بلکہ چند ہفتوں سے یہاں موجود ہوں اور گراؤنڈ میں جو سچویشن ہے اس کو ہم ڈیل بھی کر رہے ہیں, اور جہاں تک ممکن ہے ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ریلیف ورک. آپ جانتی ہیں کہ 2 تاریخ کی رات اور 3 کی مارننگ کو پہلا سیلابی ریلا جو ہے وہ جنوبی پنجاب داخل ہوا, اور وہ اس کی تباہ کاریاں جو ہیں پچھلے 2 ہفتوں سے اب جاری ہیں. لیکن کچھ جو خبریں پچھلے 48 گھنٹے سے جو ہمیں اب ملنا شروع ہو رہی ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں اور بہت ہی دل دہلا دینے والی ہیں. جیسے کہ پچھلے 2 روز سے جو ہمیں ڈیڈ باڈیز برآمد ہوئی ہیں دریا کے اور بیٹ کے علاقوں سے, جلال پور سے, علی پور کے جو علاقے ہیں, جہاں تک جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں سے اب خبریں جو آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. and I have confirmed this with police sources جو آن گراؤنڈ موجود ہیں. یہاں پر واقعی ہی آپ نے صحیح فرمایا, ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے جس کا اکیلے نہ گورنمنٹ مقابلہ کر سکتی ہے, نہ اور یہ جو این جی اوز کام کر رہی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں آن گراؤنڈ, نہ اکیلے وہ کچھ کر سکتی ہیں. دس نیڈز اے کلیکٹیو ایفرٹ, اور اس کو ہم نے ایک قومی سطح پر اس کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. جو کام ہماری گورنمنٹ نے کرنے ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کو کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ڈیمانڈ کی گورنمنٹ سے کہ ہمیں سب سے پہلے فل فار ایگریکلچر اور کلائمیٹ ایمرجنسی کا نفاذ کرنا ضروری ہے. ہم نے ویلکم کیا, گورنمنٹ نے وہ لگائی, لیکن اس کے بعد ہمارے کچھ اور بھی مطالبات ہیں, جیسے کہ بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ معاف کر دینے چاہیے. جو 2000 موضوعات پورے ملتان پورے پنجاب میں افیکٹڈ ہیں, 50 لاکھ سے زیادہ آبادی پورے پنجاب میں افیکٹ ہوئی ہے, اس کے اوپر کل فیصلہ ہوا کرنے کے نہیں لیے ہے قاسم, وہ اس کے اوپر شاید پرائم منسٹر نے کل اعلان تو کیا ہے, آپ کے یہ ایک مہینے اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ ایک مہینے کے لیے, چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کو یہ معاملہ ڈیل کرنا ہے, تو انہوں نے 1 مہینے کے لیے
وہ معاف کیا ہے جو کہ خوش آئند بات ہے، بٹ اس کے علاوہ دے نیڈ ٹو ڈو مور. جیسے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بہت ہی اچھا میکنزم ہے بینیفیشریز کو فائنینشیل سپورٹ دینے کا. وی نیڈ ٹو کوآرڈینیٹ دیٹ. لیکن جو بات میں آپ کے چینل کی وسادت سے ایک ریکویسٹ، ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، وہ صرف ملتان کے حوالے سے نہیں ہے. ملتان کیونکہ جنوبی پنجاب کا ایک کیپٹل ہے، ہم جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ سے قریب ہیں، یہاں پر مخیر حضرات بھی موجود ہیں، این جی اوز بھی یہاں تک آ رہی ہیں. ہم یہاں پہ ریلیف ورک کو بہت اچھے طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہاں سے اگر آپ آگے چلیں ڈاؤن ساؤتھ، جو دریائے ستلج پہ جو علی پور ہے، اور اس سے آگے پنجنت کے مقام پہ دریائے ستلج پہ جلال پور ہے، اور پنجنت کے مقام پہ علی پور ہے. وہاں پر میں آپ کو اگر سمپل بتاؤں کہ وہاں پہ فلڈ نہیں ہے، وہاں پر قیامت گری ہے. اور وہاں پہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک نہ حکومت پہنچی ہے، نہ این جی اوز پہنچی ہیں. وہاں جس طرح علی پور کے علاقے ہیں، خانگر دواما ہے، سرکی ہے، مکھن بیلا ہے، ویری امپورٹنٹ. یہ بالکل میں خیال ہے کہ مہربانو آپ بھی یہی بات کر رہی تھی اس سے پروگرام سے پہلے جو قاسم کہہ رہے ہیں. تو آپ ظاہر ہے آپ دونوں الگ الگ جماعتوں سے ہیں لیکن دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. کچھ آپ بھی بتائیے، اس کے بعد پھر میں عقیل ملک صاحب سے بات کرتی ہوں. آپ نے کیا دیکھا ہے جو قاسم بتا رہے ہیں؟ کیا واقعی جلال پور پیراں والا ہوا یا علی پور ہوا؟ وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل درست فرما رہے ہیں. وہاں پہ قیامت سے کم نہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو وہاں پر لوگوں کے جذبات ہیں دل دہلا دینے والے. وہاں پر اس وقت ریسکیو آپریشنز جو ہیں جس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہونے چاہیے ہیں. وہاں پر کشتیاں موجود نہیں ہیں. کشتیاں اگر ہیں تو ان میں انجنز نہیں ہیں. اگر انجنز کے ساتھ کشتیاں ہیں تو بوٹ آپریٹرز نہیں ہیں. وہاں پر جب ہم جلال پور پیر والا پہ جو عارضی بند شہر کے آگے لگایا تھا وہاں پر کھڑے تھے، وہاں پر اتنے سارے لوگوں نے ہمیں گھیرا اور لٹرلی منتیں کی کہ کسی طرح ہمارے بچوں کو بچا لیں. وہ 4 دن سے درختوں میں پھنسے ہیں. یہاں پر کوئی کشتی نہیں جو ہمیں وہاں لے کر جائے، کوئی کشتی مہیا نہیں. یہ نہیں کہ کوئی لے کے نہیں جا رہا. دیر از نتھنگ اویلیبل. پنجاب حکومت کو ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی ان علاقوں میں، ان کو آفت زدہ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، اور نیوی کو بلانا چاہیے تھا، اور کمانڈ اینڈ کنٹرول ریسکیو آپریشنز کو نیوی کو دیتے اور خود فوکس کرتے وہاں پر کیمپس پہ بھی جو لگے ہوئے ہیں. جس تعداد میں لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں اس تعداد میں کیمپس مہیا نہیں ہیں. وہاں پر کھانا دیا جا رہا ہے مگر بر وقت نہیں دیا جا رہا، سب کو نہیں مل رہا. شارٹیجز ہیں، مشکلات ہیں. مگر اس سے بھی اہم سوال ہے کہ یہ ہوا کیوں؟ جلال پور پیر والا اور علی پور 80% اور 90% علی پور ڈوبے کیوں؟ شجاع آباد اور شیرشاہ 50% پانی کے اندر کیوں ہے؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے، بر وقت فیصلے نہیں ہوئے. اور میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں قاسم گیلانی صاحب، کیونکہ وہ منتخب کردہ نمائندے ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، ایڈمنسٹریشن کے لوگ ان کے ساتھ پھرتے بھی ہیں، وہ اس حکومت کے اتحادی بھی ہیں، ان کے ووٹوں سے یہ حکومت کھڑی ہے. تو شاید یہ ان باتوں کا جواب لے سکیں اور دے بھی سکیں کہ ہیڈ محمد بالا پر بر وقت بند کیوں نہیں بریچ کیا گیا. اچھا، یہ امپورٹنٹ سوال ہے. میں ایک بریک لینا مہربانو، ویری امپورٹنٹ سوال بھی ہے ہاں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. جو پنجنت کنال کی ہم بات کرتے ہیں جو کہ کانفلوئنس پوائنٹ ہے تین دریاؤں کا، 4 کا بلکہ، مگر اس وقت ستلج، چناب، راوی کیونکہ اس میں فلوز زیادہ ہیں، ان کا کانفلوئنس پوائنٹ ہے. وہاں پہ بیک واٹر بھی آتا ہے، اس سے فلوز بھی بڑھتی ہیں. اس پہ کچھ سوال ہیں. اس وقت وہاں پہ ڈسچارج جو ہے وہ 4,11,000 کیوسک ہے. اس کی کیپیسٹی 7 لاکھ کیوسک کی ہے. جب این ڈی ایم اے نے جولائی میں پنجاب حکومت کو فلڈز کے بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے تیاری کیوں نہیں کی؟ اس کی لاسٹ ڈی سلٹنگ جو ہے پنجنت کی، ویری امپورٹنٹ. میں مہربانو یہ سارے سوالوں کے جواب بھی میں لیتی ہوں. بالکل میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. آپ نے جو بات کی ہے اس کے اوپر ہم جواب بھی لیں گے اور اس کے اوپر بات بھی کریں گے کہ بہت اس المیے کو روکا جا سکتا تھا، کیوں نہیں روکا جا سکا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर साहब, आप सुन रहे थे, दोनों ऑन ग्राउंड हैं। अली कासिम तो मुस्तकिल हम देख भी रहे हैं कि वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, मेहरबानों भी बता रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो कह रहे हैं कि प्लानिंग नहीं थी, टाइम पे अगर पानी रोका, पीछे बंद तोड़ा जाता, वहाँ पे नहीं तोड़ा गया और उसके बाद फिर पानी इतना आगे आ गया कि अब वहाँ पे 14-15 फीट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पानी इस वक्त भी मौजूद है। तो वाकई ये असेसमेंट में गलती हुई है चीफ मिनिस्टर को भी और पंजाब गवर्नमेंट को भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, मैंने बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, टेक्निकलिटीज़ में तो मैं नहीं जाता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो वज़ीर आला ने जो इक़दामात उठाए हैं और उसके साथ साथ जितने भी कैबिनेट के मेंबर्स हैं, बिलखसूस इस मकाम पे अगर मैं सीनियर वज़ीर का जिक्र करूँ, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, तो जिस तरह वो आवाम के बीच में है, मतलब ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पे जो लोकल इलेक्टेड लोग हैं, जिस तरह कासिम गिलानी साहब हैं, हमारे कॉलीग हैं, बिल्कुल ये ऑन ग्राउंड पाए गए हैं। इसी तरह जो है पंजाब के काबीना के जो लोग हैं या वज़ीर आला हैं, वो ऑन ग्राउंड अपने लोगों के बीच में थी और वो ख़ुद जाके उन्होंने देखा, तमामतर जो है वहाँ पे विज़िट किया, मामला देखे, फिर जो मिटिगेशन के हवाले से कह लें या कम अज़ कम रिसोर्स का जो इस्तेमाल था, जो बर वक्त इस्तेमाल किया उन्होंने, टेंट्स की शक्ल में या जिस तरह जो खाने वगैरह के सामान तो नहीं मिल रहे, नहीं, अब देखें हर जगह, क्योंकि बड़े वसी पैमाने पे ये आफत आई है हर जगह। मैं ये नहीं कहता, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, जो ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी कि शायद हर जगह पहुंचना पॉसिबल ना हो और कई ऐसी जगह होंगी जहां पे अभी भी रिलीफ एफर्ट्स जो हैं वो जारी और सारी रहे होंगे, लेकिन जो एरिया था, मैं बिल्कुल आपको दिखाया गया टीवी की स्क्रीन से भी, वहाँ पे आप पहुंचे सही तो बात कर रहे हैं। वैसे सब मगर मसला ये है कि देखिए ना, अब एनडीएमए का क्या काम है? एनडीएमए का काम सिर्फ खबरदार करना तो नहीं है कि बारिशें आने वाली हैं तो इंतजाम कर लें। उनका काम है कि उनके पास कैंप्स होने चाहिए थे, टेंट्स होने चाहिए थे, उनके पास जो है वो खाने का बंदोबस्त होना चाहिए था। हमें नजर आता है कि वो तो सिर्फ हमें महकमे मौसमियात बन गए हैं। और ये मेहरबानों ने भी बात की है और अली कासिम ने भी यही बात की है कि क्या इंतजामात थे एनडीएमए के। देखिए, उनकी तरफ से पीडीएमए और एनडीएमए ने अपना काम बिल्कुल किया। उनकी तरफ से वार्निंग्स थी बिल्कुल। केपी में भी जिस तरह जब फ्लैश फ्लडिंग हुई, जो तमाम तर मामला हुआ, वो आपके सामने है, उस टाइम भी वार्निंग्स थी। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, प्रिपेयर्डनेस थी। शायद हाँ, ये इसका जो एक इम्पैक्ट था उसकी असेसमेंट में शायद हो सकता है, मैं बिल्कुल एग्री करूँगा इस बात से कि शायद उस लेवल पे जो है हम उसको नहीं देख सके या अखज़ नहीं कर सके, बिकॉज ग्राउंड पे तो मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि टेक्निकलिटीज़ जो हैं, क्या इन्फॉर्मेशन एनडीएमए और पीडीएमए ने शेयर की गवर्नमेंट पंजाब के साथ और उसके मुताबिक जो है प्रिपेयर्डनेस लेवल। लेकिन आप यहाँ पे भी तो देखें कि जिस हवाले से एक क्लाइमेटी आई है, ये जिस पैमाने पे आई है, तो यू कैन नेवर बी फुली प्रिपेयर्ड। मतलब यहाँ पे ये चीज़ कम अज़ कम आप देखें कि जितनी कम जो है वक्त में तैयारी हो सकती थी, वो पंजाब हुकूमत ने की। देखिए, मई के महीने से ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि बड़ा सख्त मानसून होगा, अभी 11वां स्पेल फिर शुरू होने वाला है। तो मई से लेके जुलाई तक 2-3 महीने बनते हैं, चले 2 महीने तो बनते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ क्यों तैयारी नहीं हो सकती? तैयारी, देखें, तैयारी थी, ये नहीं है कि तैयारी नहीं थी, लेकिन जिस पैमाने पे ये आफत आई है, जिस लेवल पे आई है, शायद वो फैदम नहीं की गई या उस तरह उसकी फोरसाइट नहीं थी। क्योंकि ये क्लाइमेटी तो बता के तो नहीं आती कि कितने क्यूसिक जो है वो पानी इकट्ठा हो जाएगा या सैलाब का लेवल किस हद तक होगा या कौन कौन से एरियाज में वो पेनिट्रेट करेगा। कम से कम इस चीज़ का तो नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता। हाँ, कुछ आपको ऐसे आदादो शुमार एनडीएमए और पीडीएमए की तरफ से मिलते हैं जो आपको बताते हैं, जिसके हवाले से आपको तैयारी करनी होती है। लेकिन अब ये इतने बड़े पैमाने पे आफत आई, तो जाहिर बात है कि इस क्लाइमेटी के साथ डील करने के लिए जो रिसोर्सेज हमने इस्तेमाल किए अभी भी कर रहे हैं, तो अभी भी ऑन ग्राउंड है। लेकिन अब जाहिर है कि उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसको बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल वॉर फुटिंग पे उसको करना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। जी कासिम, अभी तक जो कहा जा रहा है कि ये 107 के करीब में, आज भी देख रही थी फिगर्स कि इतने लोग जो है वो हलाक हुए। एक तो हलाकतों के बारे में क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये तादाद दुरुस्त है? और दूसरा, हुकूमत कह रही है कि हम इमदाद देंगे, तो आपको लगता है कि इमदाद और किस किस्म की इमदाद जो है, यानी जाहिर है अभी मेहर ने कहा कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से या दीगर डाटा तो मौजूद है, तो की जा सकती है इमदाद, क्या कहेंगे आप इस पे?
जी, सबसे पहले तो मैं आई विल कम टू द जो हलाकतें हैं उस मैं बाद में आता हूँ उसके ऊपर। सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि ये जो फ्लड्स 2025 में हमें जिनका सामना है, दे आर अनप्रेसिडेंटेड, और इसने न सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो सारे एस्टिमेट्स थे उनको गलत साबित किया है, बल्कि लोकल्स जो कि दरिया की मन पे रहते हैं या जो फ्लड एरिया में रहते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2014 का फ्लड देखा, 10 का फ्लड देखा, 92 का फ्लड देखा, 88 का फ्लड देखा, 71 का फ्लड देखा, उन सबको भी उनके भी अंदाजों को इस फ्लड ने गलत साबित किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू जस्ट बी क्लियर अबाउट इट कि ये वाले फ्लड्स वाकई ही अनप्रेसिडेंटेड थे। जहां तक एनडीएमए की बात है, एनडीएमए और पीडीएमए का काम सिर्फ हमें एक तो क्यूसेक बताना नहीं था, उनका काम रिलीफ को कोऑर्डिनेट करने का भी था। जिस तरह जितनी एजेंसीज या यूनाइटेड नेशंस हैं, सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मैं चंद ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूं जिनको मैंने खतूत लिखे और उनके बाद उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया एंड दे कैटेगोरिकली टोल्ड मी कि हम इंतजार कर रहे हैं एनडीएमए की एनओसी का या पीडीएमए की एनओसी का। तो एक तो ये भी उनका काम था कि तमाम एजेंसीज के साथ वो कोऑर्डिनेट करें रिलीफ एफर्ट को। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे जिनका जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है, वहां पर कश्तियों पे जाके आपने लोगों को एड प्रोवाइड करनी है, फैसिलिटेट करना है, रिलीफ प्रोवाइड करनी है। तो वो जाहिर है अगर मेहरबानो साहिबा जाना चाहें किसी इलाके में रिलीफ देने के लिए या कुछ राशन देने के लिए, तो ये तो जमीनी गाड़ी पे तो नहीं जा सकती, इनको तो वहां पे कश्ती की जरूरत है। वहां पे हमें पीडीएमए की जरूरत है कि वो वहां पे लोगों और को वहां पे पीडीएमए के पास कश्तियां मौजूद नहीं है। आपको लगता है यूनाइटेड नेशंस को नहीं। मैं इस पे आता हूं अब कि अब जो पिछले 48 घंटे में जो हमें खबरें मौसूल हो रही हैं जलालपुर पीरवाला से, आई स्पोक टू दी एमपीए जो वहां पे लोकल है, लाल मोहम्मद जोया साहब जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। उनका अपना घर जो है वो पानी में डूबा हुआ है और उनको भी एक तो 30 किलोमीटर का जो फ्लड बन है जलालपुर का, वहां पे कोई फ्लड बन है ही नहीं। हमारे पास चनाब पे फ्लड बन है, लेकिन जलालपुर पीरवाला पे देयर इज नो फ्लड बन, वो आरजी बंद बनाया गया है। इस पे हमें मजीद सोचने की जरूरत है। और जो सबसे बड़ी ज्यादती आसमा जुनूबी पंजाब के साथ की गई है, वो हमारी M5 मोटरवे जो मुल्तान सखर मोटरवे है उसके डिजाइनर्स और कंसल्टेंट्स ने की है। वहां पर दरियाए सतलुज के ऊपर जो पुल बनाया गया है मोटरवे का, उसकी लंबाई 200 फीट है। हालांकि जो नेशनल हाईवे पे जो दरियाए सतलुज के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसकी लंबाई 2000 फुट है। तो इस वजह से आज ये जो गिलानी एक्सप्रेस वे को ब्रीच किया गया, जिसका ब्रीच करने का फैसला एक मैं समझता हूं पंचायत में किया गया है, ना कि टेक्निकल कमेटी के कहने पे किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट उस ब्रीच अच्छा, मेहर ने भी यही बात की थी। बिल्कुल आप दोनों चूंकि वहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं, आप मुंतखब भी हैं और आपने बड़ी इसके ऊपर आपने काम भी किया और बात भी कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगी और मेहर से भी इस पर मजीद जाने और अकील मलिक साहब से भी कि अब आगे क्या करना है, इमदाद कैसे देनी है और इस अलमिये को किस तरह से रोकना है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेहरबानो आप बताइए कि क्या वहाँ पे इमदाद की ज़रूरत है इस वक्त, जैसे भी कासिम ने बताया है कि किस तरह की इमदाद चाहिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए से। आपके ख्याल में फौरी तौर पर कश्तियों के अलावा क्या इमदाद वहाँ पे मुयस्सर होनी चाहिए? आसमा, इमदाद की बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आप कैंप्स पे जाएं जहां पर खाना मिल रहा है, वहां पर शायद चावल मिल रहे होंगे, मगर छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध मुहैया नहीं किया जा रहा। ये मैं खुद देख कर आ रही हूँ। हम अपनी क्योंकि हम एक बतौर जमात हमारे पास स्पेस नहीं है, ना हमें खैमे लगाने की इजाज़त है, ना हम बाकी कर सकते हैं, हम प्राइवेटली चुपचाप कर रहे हैं। दूध भी प्रोवाइड कर रहे हैं। खवातीन को जो उनकी जिनको डिग्निटी किट्स बुलाया जाता है वो भी उस मिकदार में नहीं दी जा रही जिस तरह देनी चाहिए हैं। ये चीजें हैं कि जिनकी बात वो शायद शर्म से करती भी नहीं है। बहुत चीजों की कमी है।
बेसिक अशिया की कमी है, मगर इमदाद से ज्यादा जो इस वक्त मसला है ये जो इलाके हैं, खास तौर पे जलालपुर और अलीपुर, यहाँ की जो जमीनें हैं वहां पर कई जगहों पे तो 40-40 फुट पानी खड़ा है। वो पानी जाने में महीनों अरसा लग जाएगा, ये अगली फसल के लिए भी तैयार नहीं होंगी। इनका जो अपना दाना जो ये उगाते हैं, जो ये स्टोर करते हैं, कि जिसकी बेसिस पे आपका ईयरली नेशनल कैपेसिटी होती है कि कितना चाहिए है, वो दाना भी रुड़ गया है। इनके पास इस वक्त ना आज खाने को दाना है, ना ये अगला अपनी फसल उगा सकते हैं। तो ना सिर्फ कि इनके बिजली के बिल माफ किए जाए, इस वक्त तक पंजाब हुकूमत को एक ज़राअत का पैकेज अनाउंस करना चाहिए था, जिसके अंदर इनका आबियाने का टैक्स, इनका जो आपके एग्रीकल्चरल टैक्स, ज़राअत का टैक्स लगा है, वो इस साल के लिए माफ करना चाहिए था। आबियाना माफ करना चाहिए है। जो छोटा किसान है उसके जो लोन्स हैं वो माफ करने चाहिए हैं। और अगले रवा साल के लिए इनको एक पैकेज अनाउंस करना चाहिए कि जिसमें या ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे खाद और बीज के लिए, या ये मुफ्त बीज प्रोवाइड करेंगे। ये सब्सिडीज BISP के थ्रू भी हो सकती है, मगर टारगेटेड सब्सिडीज की जरूरत है उन लोगों को जो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। अकील अभी बात कर रहे थे प्रिपेयर्डनेस की, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, हम ये नहीं कह सकते। और पंजाब असेंबली के अपने स्पीकर हैं, इन्हीं की जमात के, उन्होंने कहा वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। ये उनका कोट है, आप जाके इसको तस्दीक कर लें। और इससे साफ जाहिर होता है that they were not prepared because they were slow to act। ये हरकत में आने में इन्होंने देर अकील, ये एक सवाल है। बिल्कुल ये जो दोनों ने कहा है, ठीक, 2 more points, they're playing catch up। अब मसला ये है कि अगर ये पहले से मरियम साहिबा अपनी तस्वीरों की प्रिंटिंग पहले से करा देती तो शायद रिलीफ में ताखीर ना होती। आधा वक्त तो वो इंतजार कर रहे हैं कि तस्वीर प्रिंट होके आएगी तो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट होएगी। ये है इनकी जो तरजीहात। जी बैरिस्टर साहब, आप इसका भी जवाब दें और फिर हमने कुछ गंडापुर साहब से सवाल पूछने हैं। जी, असल तकलीफ तो शायद तस्वीर की ही है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड तो वो काम कर रही है और नजर आ रहा है। ना सिर्फ तस्वीर है, बस आपके ख्वाबों में भी उन्हीं की तस्वीर आ रही है, मैं यही कह सकता हूं। आई थिंक ये इस बात से एग्री जरूर करूंगा कि उस लेवल की तैयारी शायद उन्होंने ये भी कहा है कि पीटीआई को इजाजत भी नहीं दी गई है। नहीं, आप अपने अपने देखें ना, माशाल्लाह सारे पीटीआई के लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह साहिब हैसियत हैं, लगाएं क्या। मैं आपको गारंटी करता हूं, ना आपको वजीर आला पकड़ेगी, ना कोई सीनियर वजीर पकड़ेगा, ना कोई पुलिस पकड़ेगी। आप रिलीफ एक्टिविटीज में अपना हिस्सा तो डालें। I mean, if anything, let's not get into this. मेहरबानो, आप ये भी तो कम से कम देखें कि जो केपी में जहाँ पे 12 साल से आपकी हुकूमत है उसमें क्या किया। I don't want to politicize this issue. मैं एग्री करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। जी महर, मैं बैरिस्टर साहब से 30 सेकंड लूंगा जी, लीजिए, बताने के लिए कि हमें किन चीजों की जरूरत है। हाँ, ताकि लोग जो सुनने वाले हैं उनको पता हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट है। आप बताएं, एक पॉइंट दोनों से लेके जवाब ले लेती हूँ। जी कासिम जी, जिन चीजों की हमें अलीपुर में, जलालपुर में, शुजाबाद में, मुल्तान में अभी भी जरूरत है, वो अभी भी टेंट्स हैं। आप जानती हैं ये पर्दे दार खवातीन है, यहाँ पे पर्दे का एक निज़ाम है, यहाँ पे लोगों को बहुत तकलीफ है पर्दे की। दूसरे नंबर पे नीचे रखने वाली चटाई की हमें जरूरत है, चटाइयों की लोगों के पास यहाँ पे मंजियां कम हैं। इस तीसरे नंबर पे ड्राई राशन की जरूरत है, लोग चावल खा खा के तंग आ गए हैं, उनको हम ड्राई राशन पहुंचाएं किसी तरह, ताकि वो अपना खाना खुद बनाएं, उनके इज्जत नफ्स का ख्याल रखें प्लीज। तीसरे नंबर पे पानी, अब आपका एक पॉइंट बिल्कुल खड़ा हो गया है, वो उसको उतरने के बाद जो बीमारियां आनी है वो एक अलग बात है। महर, वो मच्छरदानी की जरूरत है, हमें बच्चों के कपड़ों की जरूरत है। ओके अकील, आप इसका जवाब दे दें। ये तो आपने नोट कर ली होंगी ना, ये पंजाब हुकूमत भी सुन रही होगी, आई एम श्योर। तो जी बिल्कुल, मैंने भी नोट कर ली, और मैं अभी टू द कंसर्न मिनिस्टर्स जो हैं पंजाब में थ्रू वॉइस नोट जो है उनको ये भेजूंगा, इन राइटिंग भी भेजूंगा। और ये बिल्कुल अच्छा आपने किया कि आपने बताया किन किन चीज़ों की का फुकदान है, वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए। और बिल्कुल डिग्निटी किट से लेके, चटाइयों से लेके, टेंट से लेके, बिल्कुल एब्सोल्युटली। महर जी, जी हर चीज का फुकदान है फ्रैंकली अस्मा इस वक्त इन इलाकों में, हर चीज का, जितनी चीजें दे सके जितने ज्यादा, चाहे कपड़े हो, दूध हो, खाना हो, चटाइयां हो, चारपाइयां हो, दवाइयां हो। और इस वक्त मैं इनसे इल्तिजा करूंगी कि जो आने वाली हेल्थ कैटास्ट्रोफी है इस फ्लड के बाद, उसके लिए तो प्लीज तैयारी की जाए। मगर एक पॉइंट मैंने, चूंकि कासिम साहब ने एक बात की थी पुल के डिजाइन की, तो जो ब्रिजेस के डिजाइन है, जो चनाब के ऊपर भी जो हेड मोहम्मद वाला पे ब्रिज बना, खत्म हो गया, बिल्कुल
गिलानी साहब अब ये ब्रिज तो आप चूंकि तोड़े गए बहुत से, तो शायद बन जाए दोबारा से और उसी तरह से बने, चूंकि टेक्निकल कमेटीज उसको सामने रखते हुए करें और ज़रूरियात मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो है उसके ऊपर भी रखे। बहुत सारे और मौज़ूआत पे भी बात होनी है। अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने यानी आज हमने करनी थी, जो दो टोक पैगाम दिया उसके ऊपर भी, दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक इबहाम भी पैदा किया जा रहा है दहशतगर्दी के ऊपर, और कुछ अहम फैसले आइंदा चंद दिनों के अंदर भी होने हैं। उन सब पे बात इंशाल्लाह फिर कल के प्रोग्राम में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।